Bangon na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu! Og ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bonhoc og Super Yui Lenes. Super Yui Lenes sa DYWS Super Radio. Gabriel Bonhoc sa Super Radio. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu. Kini mga bus galagas kanginan. Kini Super Yowie Lanes. Ako usab si Super Gabriel Cañeda Bonhoc. Og karon na nito mga headlines sa ato mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, DPWH miklaro na way ghost flood control project sa Central Visayas. Morning na Cebu! Ahensya ni hatag usab og katinawan labot sa pagkaguba sa riprap wall sa Butuan River diya sa Barangay Kasuntingan, syudad sa Mandaue, niadtong Agosto 15 ato sa kusog nga pagungan nga may resulta sa pagbaha. Morning na Cebu! Pito ka crew sa usa ka shipping company gidakop kay nangawat og krudo sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Morning na Cebu! Og sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos gusto ipa-blacklist ang SYMS Construction Trading human nga madiskubrihan ang Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Morning na Cebu! Morning na Cebu! Super Radio Local News. Alas 5:45 og karon sa mga detalye sa balitang lokal, giklaro sa Department of Public Works and Highways kung DPWH7 nga way ghost flood control project dinhi sa Central Visayas. Kini mo'y gitataw ni DPWH Regional Director Engineer Danilo Villa Jr. human nga ang ahensya nihimo og evaluation og monitoring sa maong mga proyekto pinagi silang giumol nga composite team. Kasi ating naging investigation report po ng ating mga na-i-assign, no? Kino-consider po natin ito valid report po dahil wala naman ho tayong kino-consider na guni-guni po or ghost project para dito. Inyong nadungog si DPWH7 Regional Director Engineer Danilo Villa Jr. Matod pa ni Villa nga sa kinitibukan adunay moabot sa kapin sa isimtos ka mga proyekto ang na-classify nila nga naglakip sa mga drainage sa revetment protection, box culvert o guban pa sa tibok Rion 7. Lakip pa niini ang Negros Oriental sukad sa tuig 2022 hangtod sa tuig 2025. Sukwahi kini sa moabot sa 414 ka mga proyekto sa flood control sa Sugbo nagitaho diha sa portal sa presidente. Subay niini gitug-an ni Villa nga padayon ang ilang gihimong clearing, desilting og declogging activities sa mga drainage sa Sugbo aron maalibyuhan ang suliran sa pagbaha. Asahan niyo po, no? Ang ating ahensya together with the local government units kasama ang ibang stakeholders po patuloy ho magsasagawa po ng ating mga dapat gawing clearing operations or mga desilting, declogging, including po ang pagmo-monitor po ng mga individual implemented projects. Auhag usab niini sa publiko nga ugaling aduna sila makit-an nga problema sa gipatuman nga flood control projects sa ilang mga lugar itaho dayon kini sa ilang buhatan aron daling maaksyonan. Morning na Cebu! Gipasabot sa DPWH 6th Engineering District Office, pinagi ni Assistant District Engineer Eda de Guzman nga ang nakaguba sa riprap wall sa Butuanon River diya sa Barangay Kasuntingan, Mandaue. Neto Agosto 15 sa gabi mo ang pagsuod sa bulog sa baha sa likod nga bahin sa riprap wall. Ang bulog sa baha dito misud sa bahin nga wa pa mahuman. Dugang niya nga ang disenyo sa riprap wall mo ang pagpugong sa baha nga makasuod sa kabalayan gikan mismo sa sapa apan wa nila damha nga magikan sa sud ang tubig baha. Gipasabot noon sa hensya ang porma sa flood control project adunay stone masonry o reinforced concrete. Ilang giklaro nga nasubay sa design specification ang maong istruktura. Intensity, grabe kakusog nga murag. Ang estimate nato is mura og kakuan mo og Olympic nga swimming pool, murag tulo ka Olympic swimming pool ang nibaha dihang napita. And then the water, ang ato ang revetment was designed for
sa riverway, sa waterway, but not at the back. What na mo na foreseen. Inyo nadungog si Engineer Eda de Guzman, Assistant District Engineer sa DPWH 6th Engineering District Office. Hinuon aduna kini warranty sa kontraktor ug gipaligo na ang natungpag nga bahin. Nasayran nga ang Phase 4 sa mga proyekto gigahinan og pondo nga 96 million pesos. Hugot usab ang ilang monitoring niini aron sa pagtino kung duna pay bahin nga naguba aron dali kini ma-repair sa kontraktor. Morning na Cebu! Alas 5:48 pito ka mga crew sa usa ka shipping company ang gipadakop kay gingong nanghawat og petroleum products sama sa diesel sa barangay San Isidro sa Dakbayan Talisay sudad sa Sugbo. Diyot sa kagahapon sa Udto, Talisay ni Sugbo. Ang mga gipangdakop mao ang 57 anyos nga lalaki nga chief mate sa barko taga barangay Luray, Toledo City. 46 anyos lalaki nga third engineer nga nagpuyo sa Marikina Heights, Marikina City. 59 anyos nga lalaki nga chief engineer nga taga barangay Black 1 sa Wata, Caloocan City. Apil sab sa nadakpan maong duha ka oiler sa barko nga 24 anyos nga lalaki nga taga barangay Banago, Bacolod City. 32 anyos nga lalaki nga mulupyo sa barangay Nasipit, Talamban, Cebu City. 67 anyos nga lalaki nga ship captain taga barangay Daniga, Batan Street, New Lucena, Iloilo City. Og 35 anyos nga lalaki nga third mate nga taga barangay Sulingon, San Juan, Siquijor. Nasayran nga ang Criminal Investigation and Detection Group kun CIDD-7 nakadawat kinig tawag gikan sa HR sa shipping company ug nangayo og police assistance. Human ang maong mga crew sa barko na aktuhan nga nangawat matud pa og diesel. Niresponde dayon ng kapulisan ug gidakop ang mga hisgutan og karon na naakaron sa kustodiya sa CIDG7. Ipaabot nga pasakaan og katukbang kaso ang mga dinakpan. Morning na Cebu! Natagak sa pangpang usa ka truck nga nagkarga og banda-banda human kini madasmagi sa usa ka laing dump truck nga nagdulog nga nagkarga og abono sa Sitio Campus 5, Barangay Copo 4, syudad sa Talisay kagahapon sa hapon. Matud pa nga gikan sa syudad sa Toledo ang dump truck ug nagdagan paingon og tabunok sa syudad sa Talisay. Samtang ang laing truck nagparada dapit sa daan kilid sa pangpang. Sigon sa mga nakasaksi nga kusog ang dagan sa dump truck gikan sa ibabaw ug mibangga sa laing truck nga nakaparada hangtod nga nahug kini. Matud ni Kapitan Rowena Edar sa Capo 4 nga igo lang nakadaog ang driver sa truck sa dihang dasmagan kini sa dump truck. Ang dump truck human makadasmag dito kini milabay sa daplin sa bungtod nga nimutangan sa riprap. Ang driver ug truck boy sa dump truck na angol atol sa maong hitabo. Morning na Cebu! Alas 5:50 na mga kapuso. 120 ka mga senior citizens nga nagedad og 80 anyos ngadto sa 95 anyos ang nagkadawat og cash gift atol sa gihimong payout sa City Hall lobby sa syudad sa Lapu-Lapu kagahapon adlaw. Sa maong ihap 106 niini ang octogenarians og 14 ang nonagenarians diin matag usa kanila ang nagkadawat og tag 10,000 nga cash gift. Si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan kinsa may nanggulo sa payout ang nipahinumdom hinuon nga tarungon sa paggasto ang maong kantidad alang sa ilang tambal o gubang pangpanginahanglan. Nasayran nga ubos sa Republic Act No. 11982 kung Centenarian Act of 2016. Ang tanang mga Pilipino nga makaabot sa edad nga 80, 85, 90 o 95 ang mahimong makadawat og 10,000 ka pesos nga cash gift. Samtang ang mga centenarians kung kadto makaabot sa edad nga 100 ang makadawat og 100,000 pesos nga cash gift. Morning na Cebu! Alas 5:51 na mga kapuso. Super Radio Reports. Pusher og duha niya ka customer na dakpan ato sa buy bus operation. Super Guam Logronyo pasok. Pero ayuwi, naghinam-hinam na unta ang duha ka mga customer nga makasuyok kagahapon sa hapon samtang nga may score sila. Ngadto na sila nga silingan usab nga drug pusher. Apan na usa sa dito dai nga mamalitay og siya mo usa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga mo palit og siya mo pusher buyer na siya dito o niya pagpalit niya og siya mo nihatay sa ning gini nga maong suspect ako sab nga malit ni duha ka mga customer hinungdan nga gipusasa una kini drug pusher nga si alias Berto 38 anyos nga nagpuyo usab sa ligutag lugar diha sa may barangay Pangdan Dakbayan sa Naga. Ang yaga mga silingan nga ni iskoro sa dito ni palit og siya mo kini 42 anyos og ang
30 anyos. Na-recover sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Naga Police Station ang drugas nga mutimbang og 4.36 grams o mo valor ngadto na sa 29,648 pesos. Kining tulo kining drug pusher o gadol ka mga drug user kasabtayan karong gitanggong sa Naga City Police Station samtang giandam pa ang tukmang kaso batok kanila. Kini si Guama Lugronyo sa GMA Diwan mo Super Radio. Dapat totoo. Super Radio. The state of preparedness gipalig-on kinis mayor. Detalyes balita Super Alan Mahait pasok. Gipalig-on ang state of preparedness dinhi mismo sa Dakbayan sa Subo gumikan sa nagkalabay nga mga kalamidad nga nasinati dinhi mismo sa syudad din nagpalayon karon ang state of calamity dinhi mismo sa Dakbayan sa Subo. Gi-convene ni Mayor Nestor Archibal ang buhatan sa Cebu City Disaster ug mga partner agency dinhi mismo sa Dakbayan sa Subo aron patuman ang hugot kapag bantay ingon man pagpalig-on pa sa mga kalihukan kini makalamigitan sa bantay sa mga kalamidad nga posibleng motumaw dinhi mismo sa Dakbayan sa Subo. Hinungdan ang giklaro nga kinahanglan 2 step ahead nga prepared ang Cebu City Government makalamigitan sa mga untoward incidents. Hinungdan ang giklaro nga ipatuman ang pagpalig-on sa state of preparedness dinhi mismo sa Dakbayan sa Subo. Ako sa Mahait sa Jamie Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Palahubog nga armado misuko sa mga pulis gidakop. Super Lloyd Suarez pasok. Gipasaka raw kaso sa Bareilles Regional Trial Court o kaso kalapasan sa Republic Act 10591 kung illegal possession of firearms and ammunition ang usa ka Gelber Lanyuhan. Kinsa sumapan nagwala kini gumikas kahubog diya sa may barangay Panlaan lungsod sa Dumanhog. Gawas ini kasong illegal possession of firearms and ammunition gikiyasab kini maong dinakpan sa Dumanhog MTC o kaso kalapasan sa Article 151 sa Revised Penal Code or resistance and disobedience of an agent of a person in authority ug lain kasong alarm and scandal. Kini duha ka mga gagmay kaso dunay girekomenda nga piyansa nga balig tag 3,000 ka pesos. Apan sa iyahang kasong illegal possession of firearms and ammunition nga nakuha siya og 357 revolver girekomenda ni Fiscal J. Paradyang na magkapiyansa og 120,000 ka pesos. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DWS dapat totoo. Super Radio. Mga OFW gikan sa Lapu-Lapu gitabangan sa DMW 7. Anitalias balita pinagi ni Super John Kim Bote pasok. Gihatagan og financial assistance sa Department of Migrant Workers DMW Region 7 ang mga overseas Filipino workers kan OFW ingon man ang ilahang mga pamilya nga nanginahanglan og tabang diha sa Lapu-Lapu City. Siyam ni ka mga OFWs og miyembro silahang pamilya ang nakadawat og tabang pinansyal sa agarang kalinga at saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan kon action fund sa DMW Region 7 nga nagkantidad tanan sa 575,000 ka pesos. 15 sabni ka mga OFWs ay nakadawat og tabang pinansyal ubos ni ining livelihood program for OFW reintegration sa DMW 7 nga mokantidad tanan sa 150,000 pesos. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DWS dapat totoo. Super Radio. Na Cebu. Super Radio. National News. Ipa-blacklist ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Sims Construction Trading na mo'y kontraktor sa flood control project sa Barangay Pil, Baliwag, Bulacan. Sumapas Presidente gawa sa pagpa-blacklist ni ini magatubang usab og kaso ang maong kumpanya ubos sa Revised Penal Code o Republic Act number 3019 kon Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Isiguro sa Presidente nga dili niya panlabyon ang maong anomalya ug masiguro nga masuspenso og bakasuhan usab ang tanang opisyal nga nalambigit og nagkonsabo niini. Sila magatubang og kasong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds ug falsification of public documents. Anaa sa 55 milyones ka pesos ang gibayad sa gobyerno alang sa usa ka concrete river wall project sa Barangay Piel. Apan sa gihimong inspeksyon sa Presidente, walay natukod bisan pader o sa man lang kahaloblak. Tugang pas Presidente, wala usab nagkalista sa flood control projects sa Department of Public Works and Highways, DPWH, ang maong proyekto. Morning na Cebu.
Ilusad sa pagkor ang usa ka 24/7 hotline na sa mga individual nga naadik sa sugal isip tubag sa panawagan ni Kabataan Party List Representative Renny Co. Makigalayo ng pagkor sa Seagulls Flock Foundation usa ka NGO nga eksperto sa rehabilitasyon aron mabanse-banse ang mga operator sa hotline. Ang mga motawag i-refer sa mga partner rehab center sa pagkor sama sa Bridge of Hope, Life Recovery Center ug Milestone Health and Wellness. Gawas na ini doon na sa self-exclusion program ang pagkor na dunay kapin sa 2,000 ka mga aprobadong aplikasyon din ang minimum gaming ban mula na sa usa ka tuig. Ugot usab ilang ipatuman nga proseso una tugtan balik nga sila makaduwa. Giawag ni Pagcor Chair Alejandro Tenco ang publiko nga iduol sa Pagcor ang ilang mga kabanay nga naadik sa sugal alang sa ilang paghatag og tabang ug rehabilitasyon. Morning na Cebu. Alas 6 in punto na mga kapuso. Super Radio Weather News. Ato kumustahon ng kaimtang sa dagat sa panahon gikan sa pagasamaktan. Mark Gales may buntag. May buntag Sir Gab and Ma'am Yui ug sa atong mga sukintig paminaw kinitong latest update bahin sa kahimtang sa tuwang panahon karong adlaw. As of 3 AM ang atong ginamonitor nga low pressure area ana nimutang around 705 kilometers silangan sa may Infanta, Quezon. Kining mao LPA dunay moderate chance na mo-develop into ibagyo sa mosunod na 24 oras. Sabka karon kining iyahang trough or hinungaw nagaapekto na sa mga lugar sa Luzon ingon man diri sa may silangang bahin sa Kabisayaan. Sa laing bahin southwest monsoon o habagat karon mo'y nagaapekto na sa may Palawan ug sa kasadpang bahin sa Mindanao. And diri sa may Central Visayas karong adlaw makasinati ta sa madag-umon na kalangitan nga naay mga katag mga pag-uwan pagpanugdog kilat gumikan sa habagat. Para sa kahimtang sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, adto na pagyapon tay mga sinati nga hinay nga ito na sa kasarangan na paghuros sa hangin nga gikan sa habagatan kasadpa ito na sa habagatan diin ato ang katagatan doon na po hindi ito na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu ato katagatan doon na itaob kung alas 9:12 sa buntag o muhunas unyang alas 5:05 sa hapon. Temperatura karong adlaw magkasugod gikan 26 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw ning silang ganinang alas 5:35 sa buntag ug mosalop na unyang alas 5:59 sa hapon. Ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pagasamaktan. Kini si Mark Gales maayong buntag ug daghang salamat. Good morning! Daghang salamat Mark Gales gikan sa pagasamaktan mo siya nagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu. Maayong buntag ni Sir Buki Solon, ni Claire Savage mga igala. Ni paring Konsel Joy Okson, salamat kay sa imuhang kuan pre no. Pictures and videos nga gihatag sa yung mga katong kawatan nga niyo nadakpan. Abtik nga chairman sa Peace and Order das Linaw Talisay mga kapuso. Linaw Lipata Minglanilla no. Dili day Talisay. Ay mayong pagpapanaw ni Super Rico Florentino day Super Yui. Kanhi kauban na promo sa and stasyon. research masyagaw, no? Oo, sa promo and research mga kapuso. Ipabot sa siyahang pasubo si Sir Buki Solon sa family ni Rico Florentino. Wataigong panahon mga kapuso diri sa atong tulumanon at ang mosunod karon dayon ang super hirit. Kita gihapon na mag-uban ni ana. Isgot sa pipilag ka mga iso may labot ang haring lungsod. Sangas kadaguan resistasyon dito sa transmitter site Super Franklin Lagos atong sparring partner Super Charlie Mungaya. Kini inyong mga tigbalita. Kini gyapon Super Yowilanis. Ako si Super Gabriel Cañeda Bunhok. Dinilang sa tulumanon. Morning na Cebu. O kami mo ingon, ato na minuy! Inyong nabati